তিনি জুলাই তাलनि 27 सालमारि कक्ति सालाव बीजेपी शिमला मंडल हापानगर बीजेपी नि आदंरुनि मानजाक मंबाय मंत्री पखर नरेंद्र मोदी नि फिल सारा 24 मन की बात बांदा खोनालायखा आरो थां मानजाकैखा तिप्रसा हामकरै मंत्री विकास देबबर्मा खुबै बीजेपी मंडल नि जुदा जुदा आदंर मन की बात बांदा रगै कक्सरा थांगै तिप्रसा हामकरै मंत्री विकास देबबर्मा साय खोनारका मंत्री बखर सावो हास्ते हाकतनि हामकराय खायनानै सिगाङै तलांनानै ते हास्ते हाकतर तंनाय बोरि रगनो फान गोनां खायनानै ते रंनि केबल मुंनो गोरा खायै सिगाङै तलांनानै बागै मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी कक पिरि तंगो तै मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी कबगै तंगो हास्ते हाकतर तंनाय जत लुकुरनि बागै सय लामा फुनुगै आलामातै हिमनानै अ नाहार मंगतै शिमना मंडल खबै त्रिपुरा हातनि गोरों आमचै रग मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनि जे कक रिमानि जे इमां तंगमानि आ इमां र ताबुक मुक्थां खाय तंगो बीजेपी बदल तै हास्ते हापाक नि सावि खानारका तिप्रसा हामकरै मंत्री विकास देबबर्मा বন্ধুদেরকে আজকে আমি 1 নং সিমলা মন্ডলে এসেছি 20 নম্বর বুথে। আজকে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজির 124তম মন কি বাত, এই মন কি বাতের মাধ্যমে আমাদের মোদিজি অনেক কিছু মেসেজ দিয়েছেন ভারতবর্ষের জন্য, আমাদের জন্য। তাই আমি সকলকে অনুরোধ করব যে আগামী দিন আমাদের এই মোদিজির যে উপদেশগুলি আমরা মাসের মধ্যে কমসে কম এই প্রতি লাস্ট সানডে আমরা মোদিজির জন্য আধা ঘন্টা সময় দেব। আমি বিশেষ অনুরোধ রাখবো সবাইকে যে দেশের জন্য, ভারতবর্ষের জন্য আমাদের মোদিজি কি কি মেসেজ দিচ্ছেন, এক মাসের মধ্যে আমরা এক দিন আধা ঘন্টা সময় দেব মোদিজির জন্য, দেশের জন্য। আমার মোদিজি কি উপদেশ দিচ্ছেন এইগুলি শোনার জন্য আমরা আগামী দিন আরো বেশি বেশি সংখ্যক করে আমরা মোদিজির যে মন কি বাত অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করব। নমস্কার, ধন্যবাদ।